Mag-poster tayo. Ayo, Seba. Away. Labo, tingin. Oh, galingan mo ha. Galingan mo. Tangin oh. Ang laki ng likod nyo. Laban tigas na likod nyo. Kamusta naman? I'm scared. No, this guy is very popular in YouTube. This one? Yeah. I saw him in the YouTube. Famous person, you guys. Yeah, he's the famous. Why am I the first one? Okay. Ay, hawakan pa rin tali. Ito yung ano niya, control niya eh. Saan tali ito? Oh, yan yung control niya. Pag hinatak mo gano'n, hihinto yan. Pag hinatak mo, pag huwahatakan yung ano, hihinto yan. Ayan yung guide natin, yung batang yun, oh. Yun, oh. Ang galing yun. Kita ko yun sa YouTube, eh. Wala ba, no?